कोलकाता में घर बनाना चाहते हैं तो अब होगा आपका सपना साकार। कोलकाता में आधे कट्ठे या फिर उससे कम जमीन पर भी घर बनाने की मंजूरी मिल गई है। लंबे इंतजार के बाद राज्य सरकार ने सोमवार को कोलकाता नगर निगम क्षेत्र के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब आधा कट्ठा या उससे कम करीब 500 वर्ग फुट जमीन पर भी घर बनाने की अनुमति मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बिल्डिंग रूल्स में संशोधन कर यह छूट दी गई है। नवान्न में मीडिया को जानकारी देते हुए नगर विकास मंत्री मेयर फरहाद हकीम ने कहा है कि पहले छोटे प्लॉट पर घर बनाने की योजना को मंजूरी देने में नियम बड़ी बाधा बनते थे, लेकिन अब यह रुकावट दूर कर दी गई है। अब आधे कट्ठे या फिर उससे भी छोटे प्लॉट अगर आपके पास हैं तो उसके लिए भी प्लान सेक्शन संभव होगा। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं, जैसे मकान का कोई हिस्सा पड़ोसी की दीवार से न सटा हो। सामान्य नियमों के मुकाबले इसमें कुछ कम छूट मिलेगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिसमें म्यूटेशन, कन्वर्जन और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर 15 दिनों के अंदर निर्माण की मंजूरी दी जा सकेगी। बड़े मकानों के लिए पुराने नियम ही लागू रहेंगे। इस फैसले से छोटे प्लॉट मालिकों में उत्साह है और निगम अधिकारियों का मानना है कि इससे घनी आबादी वाले इलाकों में छोटे छोटे आवासीय प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा मिलेगा। तो आप क्या लगता है, आपके पास भी अगर आधे कट्ठे की जमीन भी अगर है तो आप उस पे घर बना सकते हैं। समय आ गया है समय बदलने का। भाई साहब, कंपनी वेट कर रही है, इतना सस्ता सस्ता माल मिल रहा है। अभी के अभी कॉल करिए, अपना व्यापार चालू कीजिए। दिन भर लगे रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, ऐसे। अब समय आ गया ऐसा करने के लिए। अभी के अभी कॉल कीजिए। मुख्यमंत्री एक खूब इम्पोर्टेंट प्रपोजल আমাদের ছোট বাড়ির ক্ষেত্রে হাত বাঁধা ছিল। ছোট বাড়ির প্ল্যান ক্যালকাটা কর্পোরেশন দিতে পারছিল না। আমাদের যে কলকাতা অ্যামেন্ডমেন্ট অফ কলকাতা কর্পোরেশন বিল্ডিং রুলস, সেই বিল্ডিং রুলসটা অ্যামেন্ড হলো, হয়ে সেখানে ইডব্লিউএস এন্ড এলআইজির ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিতভাবে করব এবং আমাদের ছোট মানে হাফ ছটা পর্যন্ত মানে হাফ কাটা অবধি জায়গা বা তার থেকেও ছোট জায়গা হলে সেখানে আমরা প্ল্যান স্যাংশন দেবো। কিন্তু যেহেতু ছাড়টার একটা মিউনিসিপ্যাল রুলসের বড় অসুবিধা, সেই ছোট ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে ছাড়টা আমাদের কম হবে, যাতে একটা বাড়ির সাথে একটা বাড়ি লেগে না যায়। কিন্তু সেটা যারা বিল্ডিং স্যাংশন করবে দেখে ছাড়টার পরিমাণটাও কম করে ছোট বাড়িগুলো যাতে যারা স্মল পট হোল্ডার তারা যাতে ছোট বাড়ি করতে পারে, যাতে কোনোখানে ইলিগাল বাড়ির ইলিগাল দরকার না হয়, যাতে টাইমলি মিউটেশন হয়, টাইমলি কনভার্সন হয়, যেগুলো অ্যাডেড এলাকায় রয়েছে। এইগুলো দিয়ে আজকে একটা বিল্ডিং রুলস পাস হয়েছে, যেখানে ছোট বাড়ির ক্ষেত্রে সেটা ইমিডিয়েটলি 15 দিনের মধ্যে সেই স্যাংশন ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে দিতেই হবে। অনলাইন, সবটাই অনলাইন। বড় বাড়ির ক্ষেত্রে সেখানে এমবিসি তে যেরকম হয় এমবিসি তে হবে, যা নিয়ম আছে। কিন্তু ছোট বাড়ির ক্ষেত্রে একেবারে প্রম্পট, তার মধ্যে যা যা দরকার আছে সব করে ক্যালকাটা কর্পোরেশন সেই প্ল্যান স্যাংশন করে দেবে। আচ্ছা, আগের বিল্ডিং গুলো কি এটা প্রভিশন ছিল না, ছোট প্রভিশন ছিল না, সেগুলো আমরা শুধু তো এটা স্কয়ার ফিট হিসেবে ধরো 500 স্কয়ার ফিটে আমরা বাড়ি করার মিনিমাম কিছু কি আছে? কোনো মিনিমাম নেই, মিনিমাম কিছু নেই। এলিজিবল হলে আমরা মানে করার মতন হলেই আমরা এটা স্যাংশন দিই। এবং এটার জন্য এখন যেরকম আমরা করছি, এখন ওরা আসছে আমাদের কাছে, আমরা আবার বলে দিচ্ছি সেইভাবে দরকার নেই। এখন পুরো অনলাইনে এটা হয়ে যাবে, অনলাইনে অ্যাপ্লাই করলে হবে। এবং অনলাইনে অ্যাপ্লাই করে প্রিন্ট পর্যন্ত করে নেওয়ার পরে আমরা ইন্সপেকশন করে, যাতে মানুষকে আটকে না থাকে। প্রিন্ট মানে ভিত অবধি তারা করে নেবে, তখন আমরা ইন্সপেকশন করে দেবো যে ঠিক আছে কিনা। সিঙ্গেল, ডাবল, ট্রিপল হয়ে যাবে। ছোট প্লটের উপর যেটা আমাদের আইনে যেটা আছে 15 মিটারস, কতটা ছাড় দিতে হবে সেটা, সেই ছাড়টা ছোট জমি অনুযায়ী এখানে লেখা রয়েছে, জমি অনুযায়ী আমরা ছাড়টাকে ঠিক করবো। ছোট প্লট যদি পুরোটাই ছাড় দেয়, নির্দিষ্ট বড় ক্ষেত্রে যেরকম আছে যেগুলো দমকলের রুলসে আছে, ছোটর ক্ষেত্রে সেরকম ম্যাক্সিমাম কত কাঠা জমি? 3 কাঠা। 3 কাঠা। এটা কি 50